আজ আমি এখন চলে এসেছি দুদিনের মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে। স্থান আস্তাড়া রামকৃষ্ণ সেবা সংঘ সৌজন্যে বঙ্গভূমি ফার্মাস প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেড। अभी बायोपेस्टिसाइड के लिए प्रशिक्षण दे रहा है अनीता देवी जी, डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तो इसका क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ बायोपेस्टिसाइड कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है इसका बोटानिकल आ रहा है, यानी जो प्लांट से बना हुआ पेस्टिसाइड जैसे नीम, देन अबुंडो, ये बोटानिकल्स। देन फिर माइक्रोबियल्स, आप सबने सुना होगा ट्राइकोडर्मा, कभी सुना है? हाँ, तो ट्राइकोडर्मा माइक्रोबियल के अंदर आ जाएगा। देन माइक्रोबियल के अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड है। एंटागोनिस्टिक माने डायरेक्टली उसको मारे, किल करे। एंटागोनिस्ट जैसे फिल्मों में होता है, आप शक्ति कपूर प्राण हीरो को मार देता है, एंटागोनिस्ट फिल्म में भी कहते हैं, ये वर्ड फिल्म में भी यूज होता है। एंटागोनिस्ट माने आपको गड़बड़ करके डायरेक्टली मारे, एंटागोनिस्ट। तो ऐसा एक एंटागोनिस्ट ग्रुप है। देन फिर एंटोमोटॉक्सिक यानी आपका फोका उसी ने खाने के बाद अंदर जाके घुस के उसको मारे, एंटोमोटॉक्सिक यानी विष, पॉइजन। फंजाई यानी क्या? बैक्टीरिया में भी एंटागोनिस्टिक है, एंटोमोटॉक्सिक है। देन फंगस के ग्रुप में भी एंटागोनिस्टिक ग्रुप है, वो डायरेक्टली मारे। इसके अंदर ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा डायरेक्टली आपका शत्रु को डायरेक्ट मार देता है, उसको एंटागोनिस्टिक। देन अगेन एंटोमोपैथोजेनिक यानी आपकी कीड़ा यानी फोका के अंदर ये शत्रु घुस के उसको मारेगा, अंदर बॉडी के अंदर घुस के। हाँ, सिस्टम में उसको मैं एक्सटेंड करूंगी डायग्राम दिखा। এখন আবার ওই বায়োপেস্টিসাইডের বিভিন্ন দিক বাংলায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঋত্বিকা মণ্ডল মুখার্জি মহাশয়া। ইনিও কৃষি বৈজ্ঞানিক সহায়ক, একই ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছেন। আর ম্যাম যেগুলোর কথা বলছেন সেগুলো হচ্ছে বায়োপেস্টিসাইড, ওটা হচ্ছে কেমিক্যাল পেস্টিসাইড, এটা হচ্ছে বায়োপেস্টিসাইড মানে কি জীব থেকে যেগুলো তৈরি হয়েছে, জৈব কীটনাশক। এবারে জৈব জীবন যার মধ্যে আছে সব জৈব, সেটা যদি কোনোভাবে কোনো ধরুন নিম থেকে, তো সেটা নিম তো একটা গাছ, তার তো জীবন আছে, তাহলে সেটাও যেরকম জৈব সেরকম ট্রাইকোডার্মাটাও জৈব, তারও জীবন আছে। তো এটার আবার আলাদা আলাদা অনেকগুলো ভাগ আছে, তারা এবার বিভিন্ন ভাবে মানে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন কোনো রসায়নের তো কোনো বুদ্ধি নেই, যার জীবন নেই তার তো বুদ্ধি নেই, কিন্তু যেটা জীব তার তো বুদ্ধি আছে। জীব মানে উদ্ভিদটা ছেড়ে দিয়ে যদি আপনি যে কোনো পোকামাকড়ও বলেন, তার কিন্তু একটা বুদ্ধি আছে, সে জানে আমাকে কি খেতে হবে, কাকে মারতে হবে। সে আমার আপনার ভালো করার জন্য হয়তো মারে না, সেটা তার বেঁচে থাকার জন্য দরকার, তাই সে করে। যেরকম ট্রাইকোডার্মা কি করবে, ও একবারে কিন্তু ছুরি দিয়ে মারার মতো মেরে দেবে। আর তারপরে যেটা উনি বললেন, ম্যাম বললেন বিউভেরিয়া, ও কি করবে, ভেতরে ঢুকে সেখানে বিষক্রিয়া করে মারবে। এরকম আলাদা আলাদা রকম ভাগ আছে, সেটা জীবাণু আছে, ছত্রাকের আছে, ভাইরাসেরও আছে। তো এটা এখানে ম্যাম যেগুলো বলেছেন সেটা হচ্ছে ক্যাটেগরি। সবার প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বটানিক্যালস, মানে যেগুলো উদ্ভিদ থেকে তৈরি হয়েছে, আলাদা আলাদা রকমের যেগুলো পাওয়া যায়, আপনারা জানেন, ব্যবহারও করেন, অনেকে হয়তো বানান বা আগে করতেন। তারপরে আছে অ্যান্টাগনিস্টিক ব্যাকটেরিয়া, এন্টোমোটক্সিক ব্যাকটেরিয়া, মানে যেগুলো জীবাণু থেকে তৈরি হয়। এই যে জীবাণু বা ভাইরাস বা ছত্রাক, এটার তো কোনোটাই চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ওদেরও আবার বিভিন্ন রকমের ভাগ আছে, তাদের কাজও ভীষণভাবে আলাদা আলাদা। এটার একটা জৈব ব্যবহার করতে গেলে একটু আমাদেরকে বুঝে ব্যবহার করতে হয়। এবার সেই জন্য ম্যাম এই প্রত্যেকটা কি কি কারণে ব্যবহার করা হয় সেটা ম্যাম এরপরে বুঝিয়ে দেবে, ঠিক আছে? अभी फिर पुनीता मीना जी प्रशिक्षण दे रहा है। अलग अलग सीड ट्रीटमेंट, सीडलिंग डिप, चारा को उसमें पानी में उसमें मिला के डुबो के, एक तो बीज सोडर सीड ट्रीटमेंट, या एक तो नर्सरी, आपका नर्सरी में ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एक तो सीड बायोप्राइमरी में, अलग अलग बता दूंगी। देन फोलियर स्प्रे, बाद में जैसे आप कीटनाशक केमिकल स्प्रे देता है, स्प्रे में डाल के एग्जैक्टली इन द सेम वे आपको भी स्प्रे दे सकता है। बायोपेस्टिसाइड को भी जैसे केमिकल देते हैं, जैसे मोनोक्रोटोफॉस देता है, उसी तरह आप स्प्रे में डाल के वो भी स्प्रे कर सकते हैं।
तो सीड ट्रीटमेंट का इसका बारे में आपने कंटिन्यू नहीं अभी बात में हाँ। आप हमारे रिटिशा मैडम दिखाएगी सीड ट्रीटमेंट बीज शोधन कैसे करेंगे। बस एक एग्जांपल देखिए ट्राइकोडर्मा का कैसे बीज शोधन करने का। उसका डोज है 5 to 10 ग्राम, 5 से लेके 10 ग्राम आपको 1 किलो दिखाएगी। अगर स्यूडोमोनास आपने सुना होगा, स्यूडोमोनास सेम ही है, स्यूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा, उसको 5 से 10 ग्राम 1 किलो बीज में मिला के उसको शोधन करके देन बैसिलस सबटिलिस, ये एंटोमोटॉक्सिक है। जो पहले दिखाया था बैसिलस सबटिलिस अंदर जाके मारते हैं, और स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा ये एंटागोनिस्टिक। बस 2 से दिखाएंगे, रिटिशा आप बाद में दिखा देना ना। इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा, डेमो होगा बीज शोधन। देन सीडलिंग डीप, वही सेम डोज है। सीडलिंग डीप चारा को पानी में मिला के 10 ग्राम 5 से 10 ग्राम पानी में मिला के देन फिर उसको आधे घंटे डुबो के रखना है। हाँ पोटेटो भी कर सकते हो। आधे घंटे उसमें डुबो के रखना है, देन फिर ट्रांसप्लांटिंग। ये बाद में आप दे देना है ऐसे ही। 10 ग्राम देन फिर आधे घंटे डुबो दिया, देन फिर लगा के। दिस एग्जांपल पुराना रिसर्च का एग्जांपल है, हमारा रिसर्च पेपर है जिसमें डुबो के दिया है। देखिए इसका प्लांट ग्रोथ जड़ का कितना लंबा हो गया और प्लांट का कितना लंबा हो गया। जिसमें ट्रीटमेंट नहीं दिया ऐसे आप, ये किसी का रिसर्च पेपर है एग्जांपल। देन नर्सरी ट्रीटमेंट में थोड़ा वो बढ़ाएंगे इसका मात्रा 10 से 25 ग्राम 100 स्क्वायर मीटर नर्सरी पे से उसको पानी में मिला के, या तो आप नीम कीट में मिला के या तो गोबर सार में मिला के पूरा नर्सरी में उसको मिट्टी में मिक्स करके दे सकते। एक नया टेक्नोलॉजी आ गया इसमें। ऐसे सीड ट्रीटमेंट नहीं है ये क्या बोलो उसको, बीज शोधन है, टाइप है बीज शोधन करके क्या होता है, आपने डायरेक्टली बीज शोधन करके डायरेक्टली आप उसको जर्मिनेट करा के सोइंग कर देते। सीड बायोप्राइमिंग में क्या होता है, बीज शोधन कर दिया, देन उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा गर्मी और टेम्परेचर बढ़ा के, इसलिए कि क्यों किया है कि ट्राइकोडर्मा भी एक जैविक है, उसका भी जैसे जर्मिनेशन ग्रोथ रहता है। तो अगर उसको सही टेम्परेचर या सही मॉइस्चर देने से और सही टाइम ड्यूरेशन वो देने से सीड के ऊपर और वो जर्मिनेट हो जाएगा। देन एक सीड कोट के बाहर उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर कोटिंग, उसको बायोप्राइमिंग कहते हैं। प्राइम कर दिया किस चीज से, बायो ने एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना दी, बायोप्राइमिंग। ये नया टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये ट्राइकोडर्मा में भी कर सकता है और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस में भी कर सकता है। रितिशा कुछ बोलिए सीड बायोप्राइमिंग के बारे में। এখন আবার পেস্টিসাইড সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিচ্ছেন রিতিশা ম্যাডাম। আচ্ছা, এবার হচ্ছে যে এই যে বায়োপেস্টিসাইড গুলো সেগুলোর ব্যবহার কোথায় কোথায় করা হয়। বায়োপেস্টিসাইড যেগুলো আছে সেগুলোর প্রথম কাজ হচ্ছে, যেরকম পেস্টিসাইডের কাজ, পেস্টিসাইড কথাটার মানেই হচ্ছে কোনো না কোনো পেস্টকে মারা। পেস্ট কি জিনিস, যেটা কোনো না কোনো ক্ষতি করছে, সেটা হচ্ছে পেস্ট। সেটাতে ইঁদুরও পেস্ট, যা ক্ষতি করবে সবই পেস্টের মধ্যে পড়ে। এবার এই সব থেকে সহজ উপায় যেটা এই বায়োপেস্টিসাইডগুলোকে ইউজ করার, সেটা হচ্ছে, এটা খুব সাধারণ কথা, যে এই যে আমাদের হাতের মুঠোতে যতটা ধানের বীজ ধরবে সেটাকে যদি আমি মাটিতে ছড়িয়ে দিই সেটা অনেক বেশি এরিয়া কভার করবে, এবং তারপর যখন গাছগুলো বেরিয়ে যাবে এবং রোগটা হবে সেটা কন্ট্রোল করাটাও আমাদের পক্ষে বেশি কঠিন হবে। তো সহজ কি, যে ওই দেওয়ার আগে আমি যদি তাকে একটা প্রোটেকশন দিয়ে দিতে পারি, এটা হচ্ছে প্রথম কারণ। আর দ্বিতীয়ত যেটা স্যার প্রথমেই বলেছেন, যে কিছু রোগ আছে যেরকম পোলিও, সেটা যদি টিকা না দেওয়া হয় এবং পরে হয়ে যায় তার কোনো ওষুধ হয় না। সেরকমও গাছেরও অনেক রোগ আছে যেটার আর পরে কোনো ওষুধ হয় না, তাও আমাদেরকে কতগুলো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে হচ্ছে বীজ যদি নাও হয় তাহলে তারপরে সিডলিং মানে কি, যে ছোট ছোট চারা গাছগুলো বেরোলো
সেই ছোট ছোট চারা গাছগুলোও কিন্তু তারপরে শোধন করার সুযোগ দেওয়া হলো। ধরুন কোনোভাবে বীজটা করা গেল না, আপনি সেই চারা গাছগুলোকেও শোধন করতে পারেন। তারপরে দেওয়া হয়েছে নার্সারি। নার্সারি মানে যেখানে আপনি লাগিয়েছিলেন বীজটাকে, আপনি সেখানে মানে এতগুলো সুযোগ ওকে দেওয়া হচ্ছে আমাদেরকে, যাতে আমরা আগে মানে গাছটাতে রোগটা ধরার আগে তাকে আটকাতে পারি। সেই জন্য এতগুলো স্টেপ আমাদের কাছে আছে, আমরা এর প্রতিটা স্টেপে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারি। এখানে ম্যাম কিছু ডোজ লিখেছেন, তারপরে স্প্রেও আছে, স্প্রেটাও করা যায়। তো এখন আবার ট্রাইকোডার্মার বিভিন্ন দিক বুঝিয়ে দিচ্ছেন বংশীধর মোদক মহাশয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যান্ট প্রোটেকশন অফিসার, ওই একই ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছেন। যখন রাখবো, যদি টিনের চালের বাতার মধ্যে আমরা রেখে দিই, ওইটার তাপমাত্রা প্রায় 45-60 ডিগ্রি চলে যাবে যখন গরম পড়ে। এখন যেরকম গরম পড়ে তাতে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে। আবার ফ্রিজেও রাখবো না, তাহলেও নষ্ট হয়ে যাবে। ঘরের মধ্যে ঠান্ডা জায়গায় রেখে দেবো। হলো কি বীজ তার উপর নির্ভর করছে যে কতক্ষণ রাখবো। সামনে বাদাম চাষ বা তিল চাষ আসছে, বলছি সব রকম। মনে করুন ধান বীজ, আমাদের এখানে ডাইরেক্ট বীজ ফেলে দেওয়া হয়। আবার ঠিক দামোদরের ওপারে গেলে দেখবেন ওরা ভিজিয়ে রাখে আগে, কলা বেরোলে তারপর ফেলে। তো আমার প্রয়োজন বীজটা, ধান বীজ 1 ঘন্টা জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখা। ট্রাইকোডার্মা ভিডিডি প্রতি লিটার জলে 10 গ্রাম, তাতে 1 কেজি সিড ট্রিটমেন্ট হবে। মনে করুন 1 বিঘেতে কত ধান লাগে বীজ? 3 কেজি। এটাই সম্পর্কে একটু কনফিউশন। বীজের সাইজ অনুযায়ী যদি ছোট দানা বীজ হয় কম লাগবে, বেশি হয় 2 থেকে 4 কেজি লাগবে। তো আমরা ধরলাম 5 কেজি লাগবে। 5 কেজির জন্য আমি তাহলে 50 গ্রাম নেব, নিয়ে 5 লিটার জলে ওটা গুলবো, গুলে ওতে বীজটা 1 ঘন্টা ভেজাবো। ঠিক আছে, তারপর ছেঁকে নিয়ে বীজ তলায় ফেলবো। এইবার যারা 24 ঘন্টা 48 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখে তারা কি করবে? তারা শেষের 1 ঘন্টা ওটাতে ভিজিয়ে রাখবে, তারপর ওটা জমিতে ফেলবে। এবার আমি কি করবো? বাদামটা ভিজিয়ে ফেলছেন না শুকনো ফেলছেন? তার সঙ্গে রাইজোবিয়াম লাগাচ্ছেন। প্রথমে কতক্ষণ ভেজাবেন? 8 ঘন্টা ভেজাবেন। তাহলে 8 ঘন্টায় প্রথমে আপনি ট্রাইকোডার্মা ভিডিডির জলে ডোবান, সেম পরিমাণ, মানে 1 লিটার জলে 10 গ্রাম, তাতে 1 কেজি বীজ হলো। সেটা আপনি 50 মিনিট পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখলে খুব ভালো। 50 মিনিট, তার সময় প্রোটিন লাগান, নিয়ে বীজ তলায়